ମୋର ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ବି ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବେ। ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର OSSTTର ଫୁଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଯଦି ଆପଣ କେବଳ B.Ed ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଖାଲି ଆଡ଼ମିସନ୍ ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ B.Ed ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେନି। ଆପଣ B.Ed ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା B.Ed ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ କିମ୍ବା B.Ed ଆପଣ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ବହୁତ ଇଜିଲି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିବେ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ OSSTT ପ୍ଲାନିଂ ଭିଡ଼ିଓ ବାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍। କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଘରେ ଘରେ ପାସ୍ କରିପାରିବେ, ୟାର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲାନିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇ ଦେଇଛି। ତ ୟାକୁ ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ବହୁତ ଇଜିଲି ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିବେ। ତ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ବି B.Ed ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍, B.Ed ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ କିମ୍ବା B.Ed କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିକି ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ବି ଆପଣ ଅନ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତାହାର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ନା, ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ଯେ OSSTT ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ନା, ଯିଏ ଏପିୟରିଂ ମାନେ ଯିଏ ବି କେବଳ ଆପଣଙ୍କର B.Ed ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛି କିମ୍ବା ଯିଏ B.Ed କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କରିଛି ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ୟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝାପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପେପର୍ 1 କେଉଁମାନେ ଦେବେ, ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଟ୍ସ ଟିଚର୍ ହେଇଗଲେ, ସାଇନ୍ସ ଟିଚର୍, ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କୃତ ଟିଚର୍, ସେମାନେ ପେପର୍ 1 ଦେବେ। ଆଉ ପେପର୍ 2 ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ଫିଜିକାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଟିଚର୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବା PET ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦେବେ। ଆଉ ଏଥିରେ ସ୍କୁଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ରେ ସ୍କୁଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ନାହିଁ ନା ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, B.Ed ପଢ଼ିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। କ'ଣ କ'ଣ ସ୍କୁଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର ତା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଟ୍ସ ଆଉ କମର୍ସ ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଏଇ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ରେ ମିନିମମ୍ 2ଟା ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର। ମିନିମମ୍ ଇଂଲିଶ, ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ, ସଂସ୍କୃତ, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କସ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟି, କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ ଇଂଲିଶ, ବିଜନେସ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ଏଇ ଭିତରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 2ଟା ରହିଛି ଦେନ୍ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ନାହିଁ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର B.Ed ବେକାର, ଆଉ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ମାନେ ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର 2ଟା ଥିବା ଦରକାର। କେତେ ମାର୍କର ପଢ଼ିଛନ୍ତି କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କେତେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପଲସରି କି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନାଲ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର 2ଟା ଥିବା ଦରକାର ମିନିମମ୍, ଦେନ୍ ଆପଣ ଏଲିଜିବୁଲ୍। ଆଉ PCM ପାଇଁ ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ସାଇନ୍ସ ପିଲାଙ୍କର ମିନିମମ୍ 2ଟା, CBZ ପିଲାଙ୍କର କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ବଟାନି, ଜୁଲୋଜି, ବାୟୋଲୋଜି, ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ, ଏଇ ଭିତରୁ 2ଟା ଆପଣଙ୍କର ଥିଲେ ଆପଣ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଟନ୍ତି। ଜାଣିଗଲେ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପେପର୍ 1 ପେପର୍ 2 କହିଲି, ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର 2 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ହେବ ଅଫଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ। କୌଣସି ବି ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଂଲିଶ ତାପରେ ଇଂରାଜୀ, ଓଡ଼ିଆ, CDP ଏଗୁଡ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପଲସରି ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି। କୌଣସି ବି ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ନାହିଁ। ପାସ୍ ମାର୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ST, SC, SCBC, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏମାନଙ୍କର 53 ମାର୍କ, ଖାଲି 150ରୁ ଖାଲି 53 ରଖିଲେ ପାସ୍। ଆଉ ବହୁତ ଇଜିଲି ରଖିପାରିବେ। କେମିତି ରଖିବେ ତା'ର ଭିଡ଼ିଓ ଅଲରେଡ଼ି ବନା ହେଇଛି। ଆଉ ଜେନେରାଲ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର 150ରୁ 68, ଖାଲି 68 ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇ ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଚାକିରି ମିଳିବନି। ଏହା କେବଳ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟପର୍ ହେବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ବାରମ୍ବାର କମେଣ୍ଟ କରିବେନି ସାର୍ ମୁଁ PET ଟିଚର୍, ମୁଁ ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର୍, ଆର୍ଟ୍ସ ଟିଚର୍, ସେମିତି କରିବେନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ପାସ୍ କରିବାର ଅଛି ଭାଇ। କେମିତି କରିବେ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କହିଛି। ଆଉ ସବୁଦିନ 7ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା କ୍ଲାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ଅଫିସିଆଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କରାହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅନଲିମିଟେଡ଼୍, ଯେତେ ଥର ଚାହିଁବେ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଅଲରେଡ଼ି ପାସ୍ କରିଛି, ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ମାର୍କ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା, ତ କିଛି ନାହିଁ, ତା'ର ପ୍ରଥମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଅଛି। ଏବେ ଧରାଯାଉ ପ୍ରଥମ ଥର ବି ସେ ପାସ୍ କରିଛି, ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ବି ସେ ପାସ୍ କଲା,
देन तार इच्छा से ए सर्टिफिकेट देकी भी चाकरी पाइबो ए सर्टिफिकेट देकी भी चाकरी पाइबो ता इच्छा बुझीगले है जानीगले यहाँ आपंकर आउ कौन कहे ए सिलेबस डिस्प्यूट वगैरह आपण मैंने जानीगले एवं एप्लिकेशन फी केते पड़ो ता भी देखु देख एथिरे आपणकर एप्लिकेशन फी आपणकर केते पड़ो ता भी आपण मैंने देखी दिंतु देखु 900 टंका पड़ो जनरल आउ एससीबीसी पिलांकु 600 टंका पड़ो एसटीएससी पिला मानकु आ गोटे विनम्र अनुरोध मु आपन को करेबी जे एप्लाई कला समय रे ना टिके भी आपन मिस्टेक करेबे नहीं टिके भी नहीं यदि सिंगल मिस्टेक भी आपन कर देबे ना देन आपन ताकू आउ चेंज करि पारिबेनी तेणु करी कौन दरकार अछि कहले आउ पेमेंट जिते बेले करेंगे मोबाइल ले कले भी ठीक अच्छी किंतु से समय रे जेमती आपणकर मोबाइल ले कॉल न आसू ना नेट कटिଯିव पुणी आपड़ कहे भाई मोर होनी बोली बड़ असुविधा हो तेणुक विनम्र अनुरोध आपको रहिबो काइंडली सेमती करेंगे जमती टिके भी आपणकर मिस्टेक हम भल से करेंगे सब जिन गुला ठीक ठीक आप करेंगे आउ देखो जो मैंने बीएड आपणकर फास्ट इयर पढ़ुंट बीएड सेकेंड इयर पढ़ुंट माने जार बीएड कंप्लीट होनी तांकु कंटिन्यू सर्टिफिकेट अपलोड करने पाई पड़ो एबे कंटिन्यू सर्टिफिकेट आपन कोटू पाइबे ता भी देखो आ गोटे जिनस एप्लाई कला परे ना से जो रिसिप्ट टाकू ना भल भाव साइतिकी रखिए पीडीएफ करिकी नले प्रिंट करिकी काइंडली नले आपन खाली खोजी बुलुथिबे ठीक अच्छे ना आउ थे कहूँ एप्लाई कला परे रिसिप्ट एप्लाई कला बेले भल से निजर ना बापांकर ना माँकर ना डेट ऑफ बर्थ ठीक से देवे नंबर 1 नंबर 2 रिसिप्ट को आपन प्रिंट करके रखिए नले स्क्रीनशॉट नहीं कि रखिए नचेत परवर्ती समय आपन बहुत हैरान हेबे नंबर 3 आपन देखिए ये जो एप्लिकेशन फी कहली एबे देखंतु आपनकर नेक्स्ट कंटिन्यू सर्टिफिकेट है एटा कंटिन्यू सर्टिफिकेट आपन एटा आपनको दरकार एबे कंटिन्यू सर्टिफिकेट केमती पाइबे जो मैंने गवर्नमेंट रे पढ़ुछंती से कॉलेज वाला को कहिबे से कॉलेज वाला याको आपनकर फिलअप करके देबे आ जो मैंने प्राइवेट रे पढ़ुछंती प्राइवेट वाला एजेंट को कहिबे से एजेंट आपनकर याको काढ़ी के आपनकर देबो आपन कहबे सर 2022 लिखाई जे सर ने 2022 रो परीक्षाटा करि नाहंती कोन करा जाय पारिबो नले सेटा को ही से माने कॉपी पेस्ट देखंतु मारि देइछंती एटा देखंतु एटा कंटिन्यू सर्टिफिकेट आपन देखि पारुछंती ना एटा कंटिन्यू सर्टिफिकेट माने बीएससी ओडिसा परा कहली से मन इच्छा आपणकर मन इच्छा देखी पार्टी 2022 सेटा को ही कॉपी पेस्ट मारी देइछंती तो आपन सेटा को ही करदेवे है आउ आपन कहबे सर मु मोर ए जो सर आमर कॉलेज वाला कहउछंती फाइनल ईयर हेले जाई कि देई पारिबो सेमती नहीं ता रूल अछि देखंतु रूल्स आपन केमती पाइबे देखंतु आपन गूगल ले सर्च करिवे एनसीटी गाइडलाइन फॉर टीईटी एग्जामिनेशन एनसीटी गाइडलाइन फॉर टीईटी एग्जामिनेशन एटा होछि पीडीएफ है माने भारत रे जेतकी भी आपणकर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपणकर होउची सबु पाई एटा आपणकर गाइडलाइन इश्यू कराइछि गोटे केस हेइतला जे एक्चुअली आमे जो एपीआरिंग रे अप्लाई करूछे एपीआरिंग रो माने आपणकर कोन देखंतु लेखाई कोन लेखाई देखंतु एटा नेरा देखंतु लेखाई देखो परस्यूइंग मीन्स अंडरगोइंग और प्रोसीडिंग फर्दर देयरफॉर a candidate who has been admitted in any of the teacher training and undergoing the teacher training courses can be said to be pursuing माने जदि गोटे पिलाटा खाली एडमिशन करिछि कोनोसी भी आपनकर सिटी बीएड कोर्स रे ताकू परस्यूइंग बोली कहा जिवो माने एपियरिंग बोली आपनकर कहा जिवो सच टीचर ट्रेनिंग कोर्स एंड शेल बी एलिजिबल टू अपीयर इन द टीईटी एग्जामिनेशन सी सबू परीक्षा पाई आपणकर एलिजिबल आपणकर रहिबो बुझा पड़ुछि तेणुक एटा होछि आपणकर जिनस एटा होछि एनसीटी रो गाइडलाइन सी सबू परीक्षा आपणकर देई पारिबो बुझा पड़ुछि देयरफॉर इट इज क्लियर दैट द रेस्पेक्टिव अपीलेंट हियर इन हुज अपॉइंटमेंट वी आर चैलेंज वी आर एलिजिबल टू अपीयर आपन खाली एडमिशन जदि देखो अप्लाई कला बेल को जदि आपन एडमिशन करिसंती दे आपन परीक्षा देई थांतु न देखि थांतु नो प्रॉब्लम एडमिशन करिसंती तो आपन परीक्षा देई पारिबे बुझीपारे आपणकर एजेंट आपन को दौनी यहाँ आपणकर प्रोब्लेम आपन कहे सीटीईटी यहाँ नाई सबू भारत जितकी भी आपणकर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ओटीईटी सीटीईटी जेटीईटी एमपीटीईटी सबू आपणकर एलिजिबल अटे बुझा पड़ुछि कहीं एनसीटी खाली सीटीईटी गाइडलाइन नुहे एनसीटी भारत प्रत्येक टीचर एजुकेशन गाइडलाइन तैयारी करे एमती नुहे जे सीटी पिला माने यहाँ बीएड पिला मानक यहाँ नाई
एनसीटी गाइडलाइन सबू टीचर एजुकेशन पाई आपणकर करिताय ठीक अछि आपणकर दउ नाहंती ए जो एजेंट एटा आपणकर प्रोब्लेम बोधे आपण टंका देकी पडु नाहंती एजेंट पाखरु ठीक अछि ना तेणुकरी आपणकर इच्छा आपण पकेया पाई चाहउछन्ती पकांतु नले नाही ठीक अछि एटा होछि गाइडलाइन ठीक अछि एबे आसम देखिबा केमिति आपण ऑनलाइन अप्लाई करिवे एबे देखंतु केमिति आपण ऑनलाइन अप्लाई करिवे प्रथमे एठी जो आपणकर प्रथम पेमेंट करिया पाई पड़िबो होला तो मु तो ऑलरेडी क्वालिफाई करिछि तेणुकरी एतरे मु पेमेंट करिके आउ कार देखेबी तो आपण माने क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन ऊपर आपणकर क्लिक करिवे क्लिक कला परे निजर नाटा को भल से देवे सबू कैपिटल देवे पासवर्ड गोटे आपण देवे पासवर्ड को आउ थरे टाइप करिवे सिलेक्ट कास्ट आपण एसटी एससी बीसी ना जनरल सिलेक्ट करिवे मोबाइल नंबर देवे ईमेल आईडी आपणकर देवे परे पुणी आपण निजर मोबाइल नंबर आउ जो पासवर्ड देइचंती ताकू देकी लॉगिन करिवे आपणकर मोबाइल ले गोटे ओटीपी आसीबो ताकू देकी लॉगिन करिवे एबे पेमेंट रो गेटवे ओपन हे जिवो पेमेंट कला परे पुणी लॉगिन करिवे हला आ प्रोफाइल भल से फिलअप करिवे निजर ना बापांकर ना मांकर ना एड्रेस देन आपण निजर स्कूल सब्जेक्ट को आपणकर सिलेक्ट करिवे स्कूल सब्जेक्ट को सिलेक्ट कला परे जो माने बीएड फर्स्ट ईयर किंबा सेकंड ईयर पढुचंती जो माने पास करि नांती कंटिन्यू सर्टिफिकेट अपलोड करिया पई पड़िबो आउ फोटो आउ सिग्नेचर अपलोड करिया पई पड़िबो आउ जो मानकर बीएड ऑलरेडी पास करिसंती तांकर आपणकर केवल ए जो आपणकर बीएड फोटो आउ सिग्नेचर दरकार कंटिन्यू सर्टिफिकेट दरकार नहीं ठीक अछि पूर्व वर्ष मध्य मु आपणक पई ऑनलाइन अप्लाई रो वीडियो बनैथिली ए वीडियो रो डिस्क्रिप्शन रे मु आपणकु से सेम जिंस किछि नुआ चेंज नै हला ए वीडियो डिस्क्रिप्शन रे मु आपनको अप्लाई रो वीडियो मु आपनको दे देबे हला ए वीडियो डिस्क्रिप्शन रे हला से वीडियो रे क्लिक करके आपण ऑनलाइन अप्लाई करिवे ठीक अछि थैंक यू जय जगन्नाथ धन्यवाद थैंक यू।